অভিযোগ তো একটাই ছিল যে she has made some comments over social media which did not go down well with certain sections of the society. Subsequently, multiple FIRs were drawn against her. We preferred a writ application before the Honorable High Court. এইটা বলে যে পুলিশের ওভার অ্যাকশন আছে এই ইস্যুটার ওপরে রিগার্ডিং দ্য অ্যারেস্ট. Honorable High Court took the matter into consideration, directed the state to produce the case diary on the 5th of this month. আরও স্টেটকে ডাইরেকশন দিয়েছেন তার বেসিক নেসেসিটিসগুলো যাতে ফুলফিল করা হয় ইন কারেকশনাল হোম. এবং অনারেবল হাইকোর্ট এটাও বলেছেন যে সাবসিকুয়েন্ট যে কটা এফআইআর হয়েছে 7 আপার্ট গার্ডেন রিচ পিএস সেই এফআইআরগুলো স্টে থাকবে. এবং এছাড়া এই উইথ দিস কজ অফ অ্যাকশন আর যেন কোনো ফ্রেশ এফআইআর স্টার্ট না হয়. আপনারা ঠিক আদালতে কি বলবেন? আমরা প্রেয়ার করেছিলাম পুলিশের ওভার অ্যাকশন ইন দ্য অ্যারেস্ট, আর আমরা প্রেয়ার করেছিলাম যাতে ওকে অ্যাটলিস্ট ইন্টারিম বেসিসে কোনো রিলিফ দেওয়া হোক, অ্যাটলিস্ট ওকে রিলিজ করে দেওয়া হোক. স্টেট বলেছিলেন আমাদের কাছে কেস ডায়েরি এই মুহূর্তে নেই, আমাদেরকে সুযোগ দেওয়া হোক কেস ডায়েরি প্রডিউস করার জন্য. অনারেবল হাইকোর্ট স্টেটকে সুযোগ দিয়েছেন 5 তারিখে কেস ডায়েরি প্রডিউস করার জন্য. উনি কিছু এমন বক্তব্য রেখেছিলেন যেই বক্তব্যতে একটি পার্টিকুলার রিলিজিয়াস কমিউনিটি সেন্টিমেন্ট হার্ট হচ্ছিল, যে কারণে 15 থেকে 21 তারিখের মধ্যে প্রায় 4খানা বিভিন্ন থানায় ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়. 15ই মেতে যে অভিযোগটি দায়ের হয় সেটা কি বলে আপনার গার্ডেন রিচ থানায় দায়ের হয়, যার বেসিসে উনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন. এবং আদালতও আজকে নিজের অর্ডার পাস করার সময় বলেছে যে ভারতবর্ষের যে সেকুলার ফ্যাব্রিক, সেই সেকুলার ফ্যাব্রিকে দায়িত্বশীল বক্তব্য রাখাটা সোশ্যাল মিডিয়া বা পলিটিক্যাল স্টেজ থেকে সবার দায়িত্ব. একজন আইনজীবী ছাত্রীর অনেক বেশি দায়িত্বশীল হওয়া উচিত, এটাই আমরা মনে করি. সেই জন্যই লোকে আইন পড়তে আসে, তা নাহলে তো বাংলা ইংরেজিও পড়া যেত. কাউকে ছোট করছি না, কিন্তু এটাই নিয়ম. পরবর্তী মামলা কবে রয়েছে? 5ই জুন. देखने की ज़रूरत है, इसलिए 5 जून को नेक्स्ट डेट पे जो वेकेशन बेंच बैठेगी उस वेकेशन बेंच को बोला गया है कि ये मैटर सुनने के लिए. तो उस वेकेशन बेंच में कब व्हाट टाइम ये मैटर विल बी टेकन अप और किस लिस्ट में आएगा वो देखने के बाद ही पता चलेगा. फिलहाल कोर्ट का जो ऑर्डर था कि गार्डन रिच का जो मैटर है जो 15 मई को गार्डन रिच पुलिस स्टेशन में दायर हुआ था, वो मैटर इन्वेस्टिगेशन चलेगा और उसके हिसाब से नेक्स्ट डे 5 जून को केस डायरी पेश किया जाएगा. और बाकी जो मैटर्स हैं वो बाकी मैटर्स अगर सेल्फ सेम कॉज ऑफ एक्शन पे हैं, अगर सेम इंसिडेंट पर हैं, तो उस पर अभी रोक लगाई गई है. कहा गया है कि उस पर अभी सुनवाई करने की या इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गार्डन रिच मैटर इटसेल्फ इज इनफ फॉर द एंटायर इन्वेस्टिगेशन. उसके अलावा उनके काउंसिल की तरफ से इंटरिम बेल की जो है सामने रखी गई प्ली, लेकिन आप लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया. देखिए 31 मई को जब बेल कोर्ट के पास वो प्रोड्यूस की गई थी लोअर कोर्ट में, दी कोर्ट बिलो उनको लगा कि 13 जून तक जुडिशियल रिमांड की ज़रूरत है और उसी हिसाब से 13 जून तक उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया. तो उसी बात को बताया गया हाई कोर्ट के पास भी, और कुछ कानूनन आर्ग्यूमेंट्स की बात थी जो आज नहीं हुई, शायद 5 जून को होगी या बाद में होगी. पर आप लोगों ने कुछ प्रोड्यूस्ड नो डॉक्यूमेंट्स? There was no direction to pass to produce the case diary. The matter was served upon us today itself. We came down running to assist the court so that the court is not put down to a without assistance situation. But we have tried our best to assist the court, and that is what the court felt.